अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मामले की संगीनी बढ़ चुकी है। चंद 100 शर्क-पसंद अनासिर पर मबनी कलदम तंजीम ने रियासत के अमन को चैलेंज कर रखा है। BLA के जाफर एक्सप्रेस हमले को कौम अभी भुला नहीं पाई कि नौशकी में भी FC काफिले पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और साथ ही साथ लकी मरवत, टांग और खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के कई वाक़यात पेश आए। गुज़श्ता चंद महीनों से खैबर पख्तूनख्वा में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान और कराची में BLA के दहशतगर्द अमन तबाह किए हुए हैं। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस जानों की कुर्बानी दे रही हैं। दहशतगर्दी की बढ़ती लहर ने मुल्की मईशत को कमज़ोर करना शुरू कर दिया है। दहशतगर्दी की आड़ में इंडिया और दीगर ममालिक में मौजूद शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा करने से बाज नहीं आ रहे, जिनके हाथ हमारे कुछ नादान नौजवान भी चढ़े हुए हैं। बज़ाहिर बलोच आवाम की महरूमियों को बहाना बनाकर दहशतगर्दी के हक में आवाज़ें उठाना शुरू कर दी गई हैं, जो कि सरासर प्रोपोगेंडा है। इसी दहशतगर्दी की आड़ में सियासी जमातें भी एक दूसरे पर मलबा डाल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़ा मांग रही है, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उनके इस्तीफ़े से अगर दहशतगर्दी ख़त्म होती है तो वो हाजिर है। नून लीगी हुकूमत दहशतगर्दी की लहर वापस आने का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार देती है कि उनके दौरे हुकूमत में तालिबान को खैबर पख्तूनख्वा में लाकर बसाया गया था। सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में दहशतगर्दी से निमटने के लिए एक पेज पर आने से कतरा रही हैं, जबकि मारूजी हालात के पेश नज़र जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग में आज से कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत ने 8 लाख अफगानी शहरियों को मुल्क से चले जाने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दे रखी है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर अफगान हमारी शहरियत लेना चाहते हैं तो उन्हें देनी चाहिए। यूं सियासी महाज के बाद अफगान शहरियों के इनकलाब पर भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और विफाक एक पेज पर नहीं नजर आते। हुकूमत ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल कर रखा है, मगर देखना यह है कि दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए सियासी इख्तलाफात भुलाकर कौम, रियासत, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ सकते हैं या फिर नहीं। इस पर बात करेंगे। पैनल में अपना इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है बलूचिस्तान अवामी पार्टी से फ़रा अजीम शाह साहब ने, मुस्लिम लीग नून से जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रा साहिबा, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो हम एक लाइन सोशल मीडिया पर मुसलसल सुन रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान को महरूम रखा है दीगर सूबों और विफाक ने, इसीलिए वहाँ पर ये इंतहा पसंदी इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, आप समझती हैं ये जस्टिफाइड है? इतना बड़ा हादसा पेश आया और फिर आज नोशकी में भी हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, दहशतगर्दी का जो हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा जिस तरीके से आप देखें कि वाक़यात हो रहे हैं बलूचिस्तान में, और ये मैं समझती हूँ कि हमें रूट कॉज पे काम करने की ज़रूरत है। इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं। असेंबली में भी मैंने अपनी स्पीच में कहा कि हम आते हैं जी, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और बस। लेकिन अब जब तक हम रूट कॉजेस पे काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। अब देखें, बलूचिस्तान में कुछ अरसा पहले ही हमने ये जो हमारा जो रेलवे स्टेशन था उस पर कितना बड़ा वाकया हुआ, कितनी जानें वहां पर जाया हुई। इसके साथ साथ अब कल ही नोशकी दालबंदीन रोड पर जिस तरीके से वाकया हुआ, कितना दिल खराश वाकया था। ये तो आप उन लोगों से पूछें जिनके घरों में ये इस किस्म की लाशें जाती हैं, जिनके प्यारों की। लेकिन आपने रूट कॉज का जिक्र किया है फ़रा साहिबा, रूट कॉज आपके नजदीक क्या है? देखिए, रूट कॉज आप बलूचिस्तान में आपने कितने इलाके देखे होंगे। आप आए, मैं बलूचिस्तान में आपको अवरान की सैर करवाती हूँ, मैं गवादर की सैर करवाती हूँ, मैं पंजगूर की सैर करवाती हूँ। आप आए, मैं आपको क्वेटा में सरियाब की सैर करवाती हूँ। आप हालात तो देखें यहाँ पर, एक ही गंदे तालाब से जहाँ पर जानवर पानी पी रहा है वहां इंसान पानी पी रहा है। बिजली गैस का तो मसला है ही, आपके सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, रोजगार नहीं है। जब तक आप स्टेक होल्डर्स को, जो लोकल मकामी लोग हैं, उन्हें आप सिस्टम में शामिल नहीं करेंगे, उनको हकूक नहीं देंगे, उस वक्त तक आपके हालात ठीक नहीं हो सकते। आप देखें, आपका ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बगैर किसी पावर के, बगैर किसी ये जो आपकी एटॉमिक पावर है या आपके जो
बॉम्ब है या आपके जो भी आपकी चीजें हैं उसके बगैर भी वो नंबर 1 पर है पूरी दुनिया में। क्यों है? क्योंकि उसने रोजगार के मौके दिए, ना सिर्फ अपने लोगों लेकिन को इसके बल्कि साथ बाहर साथ से आप भी यूएई मुल्कों की से बात लोगों को करिए, बुलाए। यूएई में जो सजा का और जजा का सिस्टम है वो भी बड़ा सॉलिड है, वो हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ पे बसा दिया जाता है। मैं चाहूँगी मैं जायद खान साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करूँ। जायद साहब, आप समझते हैं कि ये जो फराह साहिबा ने भी वही बात की जो मेरा सवाल भी था कि महरूमी है, स्टेक होल्डर्स को शामिल करना चाहिए। अब स्टेक होल्डर्स वक्तन फ़वक्तन तो बलूचिस्तान की आवाज़ उठाते भी रहे हैं और असेंबलीज़ में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, उनको मौका भी दिया जाता है। अब केयर टेकर हमारे जो वज़ीर आज़म रहे हैं काकड़ साहब, उनका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से ही था और उनके दौर में फिर हमने देखा कि अफ़गान शहरियों को फिर मुल्क से बाहर उनके अपने वतन भी भेजा गया, जिस पर एक प्रोपोगेट किया गया। यही वजह है कि जी हम उनको हुकूक नहीं देते इसलिए वो बंदूकें, क्या ये जस्टिफाइड है कि हम आपको हुकूक नहीं दे रहे, आप उस पर बात ना करें लेकिन आप बंदूकें उठा लें? जो मर्जी कह दिया जाए, ये बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल बलूचिस्तान की बनी है, देखिए खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में फ़र्क है। वहाँ पे एहसास महरूमी की बात की जाती है, लेकिन अगर आप देखिए तो आज से दराज से वहाँ पे सूबे के हवाले से मैं बात करूँ, मैं मरकज़ की नहीं, तो सूबे में बलूचों की हुकूमत होती है, वो उनका वज़ीर आला होते हैं, वो किस कबीले से होता है, उसका कितना स्टेटस होता है या क्या है वो अलग बात है। लेकिन एक बात मैं वादे करना चाहता हूँ कि अभी जो कल कौमी सलामती का इजलास बुलाया है, उसमें जो बलूच नेशनलिस्ट है उनको ज़रूर बुलाना चाहिए। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने 2014 में जब बलूचिस्तान में हुकूमत बनी थी तो डॉक्टर को वहाँ का वज़ीर आला बनाया था और एक अच्छा पेशरफ हुई थी और आगे चल रहा था। बदकिस्मती से उस वक्त क्या हुआ कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक साजिश हो गई और वो जो FAS का वाक़या हुआ पेशावर के, वो नेशनल एक्शन प्लान भी बना, लेकिन उस पर अमल इसलिए नहीं हो सका कि वो तो फिर उसके खिलाफ साजिश चलती रही और कभी धरने होते थे और कभी क्या होता था और उसको आखिर में घर भेज दिया। हालांकि उसने एक अच्छा स्टेप उठाया था, वहाँ नेशनलिस्ट लेके आए थे और जाहिर है कि इनका मसला अगर ये कहते हैं, इनका जो इतराज़ है वो यही है कि जो स्टेक होल्डर तो यही है ना, और तो कोई नहीं हो सकता है। जो इस वक्त बलूचिस्तान में लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, एक है जो अपने सेपरेट कहते हैं या तहरीक चलाते हैं, वो तो अलग चीज़ हो गई ना। हाँ, अगर वो बात करना चाहते तो हुकूमत को उससे भी बात करनी चाहिए, खासकर सूबाई हुकूमत को कि ये। लेकिन जाहिद साहब अभी ज़ाहिर है नून लीग की गवर्नमेंट है और नेशनल एक्शन प्लान 2 बनने की बात बिलावल साहब कर भी रहे हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा सुनहरी मौका है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर हैं अलॉन्ग विद एस्टेब्लिशमेंट। वहाँ पे जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की और हमारे इत्तेहाद है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये तो सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे फेडरल गवर्नमेंट ने तो ये कल कौमी सलामती का इजलास बुलाया है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया है और वहाँ पे तजावीज़ आनी चाहिए और इसका जो बलूचिस्तान के हाथ तक बात कर रहा हूँ उसका सही सोल्यूशन निकलना चाहिए, उन सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। और अगर उसके ज़रिए नेशनलिस्टों के ज़रिए जो हमारे भाई नाराज़ थे या वहाँ पे एक तहरीक चला रहे हैं या वहाँ पे एहसास महरूमी की बात कर रहे हैं, तो वो उन नेशनलिस्ट जो फोर्सेस है हमारे बलूचिस्तान की बलूची, उनसे मिलकर एक रास्ता ज़रूर निकाले और फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो रास्ता उनको दे दे। दूसरी बात रहेगी आपकी खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हालात और उसमें फ़र्क है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो TTP है जो टेररिस्ट है, उससे तो बात करना मेरे ख्याल में आज तक तो कोई बात नहीं हुई। मैं इंटीवी था और ये कोलिशन गवर्नमेंट थी पीपल पार्टी के और MP की, तो हमने डायलॉग की, उसमें मैं खुद भी जर्गी का हिस्सा था और वो जब हम जाके जर्गी में बात करते थे तो सुसाइडर इधर उधर बैठे होते थे, हम देख रहे थे, लेकिन हमने खौफ नहीं खाई थी और हमने कहा था कि नहीं, ये हमारा मुल्क है, ये जो खून बह रहा है गलत बह रहा है, इसको हमने किसी किनारे पे लेके जाना है। आवाम को साथ किया। अभी भी ये जो कल कौमी सलामती का इजलास हो रहा है, इसे तवक्को हमें रखनी चाहिए कि जिस तरह 2014 को FAS का वाक़या हुआ, उसके बाद सारे पॉलिटिकल पार्टी बैठे और उसने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उसी तरह उसमें आप उस वक्त बलूच भी हमारी लीडरशिप थी, तो उस वक्त अगर अमल होता तो शायद आज ये नौबत न होती, लेकिन बदकिस्मती से साजिश हो गई, नवाज शरीफ को घर भेज दिया, तो उस घर के बाद चले ये तो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया। अब हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर राशिद वली साहब भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब,
ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ایک تبدیلی کے بعد جب انسٹیٹیوٹ میں ایک کمانڈ کی تبدیلی ہوتی ہے اس کے ساتھ پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. پہلے ہم نے افغانیوں کو کہا کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں, پھر ہم نے یہ کہا کہ دیر آر گڈ اینڈ بیڈ طالبانس, پھر اس پالیسی کے بعد ہم نے ایک اور پالیسی دکھائی اور وہ تھی کہ ہم نے ان کو لا کر بسا دیا. اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی, یہ سارا ان کا کیا دھڑا ہے اور انہوں نے کیونکہ طالبان کو بسایا تھا اسی وجہ سے وہ قصوروار ہے. مگر آن اے ویری سیریس نوٹ, کیا صرف پاکستان تحریک انصاف پر یہ ملبہ آتا ہے اور یہ ہم ایک عرصے سے جنگ لڑ رہے ہیں, کہیں تو اس کا فل سٹاپ ہونا چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیے, کسی ایک اینٹی پہ پورا الزام دے دینا اور باقی مبرہ ہو جانا یہ بھی کوئی بیلنسڈ بات نہیں ہوگی. اٹس اوور آل جو کنسسٹنسی آف پالیسیز کا فقدان ہے, یہ ابھی چکنز آر کمنگ ہوم ٹو روسٹ, یہ ہمیں اس وقت پرابلم آ رہی ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ جس امر کی, باقی تو ہم اس کے کازز میں کافی پروگرامز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ابھی بھی بات ہو رہی ہے, مگر جو اس وقت جب آگ لگی ہو تو یو فرسٹ ایکسٹنگوش دا فائر. تو وہ جو برش فائر ہے اس کو بجھانے کے لیے کیا کرنا ہے, اس وقت ہمیں یونٹی آف پرپس نیشنل لیول پہ چاہیے. پروونسز اور فیڈریشن اس کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہونا چاہیے. اسی طرح تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم, ان کو اپنے ڈفرینسز سنک کر کے ہمیں اس خطرے کا ادراک کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری آپس کی لڑائیاں تو یہ ہوتی رہیں گی, مگر یہ جو بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے اس کو پہلے ہم ٹیکل کریں. اور خطرے کی طرف دیکھیے, اس کی نشاندہی بڑی کلیئر ہے. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں بی ایریاز کس نے کریٹ کیے, کس کے انٹرسٹ وہ سرو کر رہے ہیں, کیوں اے ایریاز میں ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں لائی گئی آج تک. پہلے تو بات یہ ہے کہ ادھر یہ ختم ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو کنوکشن ریٹ ہے دہشت گردی کا وہ 0.5% ہے. نیشنل ایکشن پلان کی ابھی بات ہوئی, اس کا 14واں پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ماڈیفائی کیا جائے. مگر اگر کنوکشن ریٹ دہشت گردوں کا 0.5 ہوگا تو آپ کیسے لڑیں گے؟ اس کے بعد آپ کو جو وہاں کی جنگ ہے وہ بڑی ایک دشوار گزار ٹیرین میں لڑی جا رہی ہے, اور اس کو لڑنے کے لیے آپ کو اسپیشل فورسز چاہیے, ٹیکنالوجی چاہیے, آپ کو بیسٹ آفیسرز چاہیے. وہاں پہ پولیس کو بھی اسٹرینتھن کر رہے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم جو. تو آپ سمجھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب ایک اور آپریشن جو آپ ٹیکنالوجی اور سب چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, ایک اور آپریشن کی توقع کریں ہم پھر؟ جی بالکل کریں, اور یہ پہلے بھی کیا گیا ہے, یہ 2009-10 میں. لیکن ہم تو بات چیت کر کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے قومی دھارے میں شامل کرتے رہے ہیں. ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں بھی یہ چلتا رہا ہے, تو کیا ہم افہام و تفہیم سے بات چیت کر کے, ظاہر ہیں تو ہمارے بچے. دیکھیں, یہ گولی اور اسلحے کے زور پہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں حل ہوگا, اس سے مزید خرابی ہوگی. ٹھیک ہے فرح صاحب, میرے پاس سوال ہے آپ کے لیے, میں آتی ہوں آپ کی طرف, لیکن بریگیڈیئر صاحب مکمل کر لیں. مائی پوائنٹ از کہ آپ نے اس وقت بلوچستان کے ڈائنامکس سمجھنے ہیں. بلوچستان ایک کراس ہیئر میں ہے گلوبل پاور کنٹیسٹیشن کے, جس میں گلوبل پاورز ہیں, انہوں نے بھارت کو ایک رول تفویض کر رکھا ہے ریجنل سروگیٹ کا. وہ اس میں پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے, اس میں وہ بی ایل اے کی معاونت حاصل ہے, بی ایل اے کو آئیڈیولوجیکل. I totally get this کہ ظاہر ہے کہ then the solution is that we have to go, جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان کو اپ اسکیل کرنا ہے. We have to take the battle to their bases, we have to cut their ecosystem of support, اور ان کا کمپلیٹ ہم نے سینیٹائز کر کے صفایا کرنا ہے. وہ جو دوسرا پرونگ جس کی طرف فرح صاحبہ وہ بار بار کہہ رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, وہ محرومیاں دور کرنا, انگیج کرنا, کیونکہ ایک ہائپر سینسٹیو اور انٹرنیٹ ساوی جنریشن ہے. I get your point, but let's talk about the epic thing, that is seriousness of the government. فرح صاحبہ, ظاہر ہے کہ آپ بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس صوبے کو. مجھے بڑی عجیب لگے گا یہ سوال کرتے ہوئے کہ ماشاءاللہ لاہور, کراچی, پشاور, اسلام آباد, ہمارے میڈیا ہاؤسز کے جو ہیڈ آفیسز ہیں وہ پاکستان میں آپ کو تمام جگہوں پر ملیں گے, لیکن بلوچستان میں کوئٹہ میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. وہاں پر جرنلسٹ جو ہیں وہ کچھ ایریاز کے باہر جا نہیں سکتے بیکاز دیٹس ڈکلیئرڈ کہ یہ نو گو ایریا ہے. بٹ مذائقہ خیز بات پتہ کیا ہے, آپ کا جس جماعت سے تعلق ہے, آپ بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور پھر آپ گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور اسی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے جب آپ کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, ایک ایسا چوکی مارا تو ہمیں تو وہ نظر نہیں آتا, اور پھر آپ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ محرومیوں کا شکار ہے, یہ تو ہوگا. That doesn't make sense.
देखें, अब आपने जिस तरह कहा कि आपके जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, आई थिंक आपका माइक म्यूट है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है? ओके, जी आवाज आ रही है प्लीज। मेरी? जी, मैं ये कह रही हूँ कि पहले तो मैं आपके इस बात का जवाब दे दूं कि आपने कहा मीडिया हाउसेस के यहाँ पर ऑफिसेज नहीं होते, नो गो एरियाज हैं। आपको मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से तमाम मीडिया हाउसेस को ये कह दूं कि हमारे लोग बड़े बहादुर हैं, सारे मीडिया के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है। आप लोग क्यों अपने ऑफिसेज यहाँ पर बंद कर देते हैं? उनको तनख्वाहें तक भी नहीं मिलती, और देखिए उनके पास ना कोई फैसिलिटीज है, फिर भी वो अपनी जान जो है अपने हाथों पर लेके हर जगह फिर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के हमारे रिपोर्टर्स, कैमरामैन और जितने भी आप लोगों को ब्यूरो चीफ्स हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत अच्छा काम कर मैंने सकते उनकी हैं। बहादुरी आप पे लोग सवाल नहीं उनको किया, facilitate मैंने करें। पूरे मुल्क की इनसिक्योरिटी सुने, पे सवाल किया है, और मैंने आप सवाल मेरी ये बात किया है कि सुनें। आपके जी, इंटीरियर मेरी मिनिस्टर ये बात complete करते होने हैं। दें। प्लीज मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। अब फिर आपने ये कहा कि हम हुकूमत में बैठे हुए चीजें देखें, मेरे फिंगर टिप्स पे हैं बलूचिस्तान के मसाइल। मैं बता रही हूँ ना आपको, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सिस्टम में शामिल करें मकामी लोगों को, यूथ को इंगेज करें। और जो आप ये कह रहे हैं ना, ऑपरेशन गोली और असला बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे दहशतगर्द जो भी है, मासूम जाने जो भी ले रहा है, उसे पकड़े और उसे मारे। जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसे मारे। हम ये नहीं कह रहे कि उनके साथ रियायत ना कर, लेकिन जो लोग पहाड़ पे चले गए और जो जाने के लिए तैयार है आपके सिस्टम से मायूस होके, उन्हें तो रोके खुदारा। मैं तो यही कह रही हूँ कि उनके आप भी हुकूक तो तो उसी दें। सिस्टम का आप हिस्सा हैं, देखिए आप सैंडक भी का तो उसी प्रोजेक्ट सिस्टम को आपके 30 रिप्रेजेंट कर साल हो रही हैं। गए, आपका सैंडक का प्रोजेक्ट चल रहा है। आपको ये आप आके इलाका तो देखें कि सैंडक का जो इलाका है, वहां के मकामी लोग जो ऑनर है सैंडक के, उनके साथ क्या हो रहा है। उनके तो पाँवों में जूता नहीं। आप गवादर की बात करती हैं, गवादर के चंद हजार लोगों के पास साफ पीने का पानी नहीं है। आप जो ऑनर हैं, आप उनके मैं आई मसाइल टोटली मान- अग्री विद यू, नॉट पार्शली, टोटली अग्री विद यू फरा साहिबा, बट द अदर पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन वाज कि जब आपके इंटीरियर मिनिस्टर ये बात करते हैं कि वहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, एक नहीं, अभी एसएचओ तो की हमारा मार कोई है, और उसी इंटीरियर गवर्नमेंट में मिनिस्टर है आप ही उनको नहीं। सपोर्ट मेरी कर रहे बात हैं। सुने, ऐसा बात सुने, अभी तो हमारा कोई इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त है नहीं, और वजीर आला जो हैं वही देख रहे हैं। लेकिन मैंने तो बरमिला ये भी कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री हमें दे दे, क्योंकि हमारी पार्टी के पास ही इंटीरियर मिनिस्ट्री थी। मैं एक साल में आपको पहाड़ों से लोग भी उतार के दिखाऊंगी। मैं तो बरमिला हर जगह ये कह रही हूँ कि थोड़ा चेंज तो करें ना हिस्ट्री को। अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री, ये पहली औरत होगी जो अपने मुंह से कह रही है और ऐसे एरिया से कह रही है, बलूचिस्तान एरिया से कह रही है कि मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री दें। मैं क्यों कह रही हूँ, मेरा खून जलता है। आप मासूम मानती जान हैं, किसी की भी हो। जाहिद खान साहब भी आपकी इस बात में मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है। मुझे सिर्फ ब्रेक पे जाने से पहले ये बता दें कि आप मानती हैं कि मोहसिन नकवी साहब फेल हो चुके हैं एज एन इंटीरियर मिनिस्टर? कह देना। मैं इस वक्त, देखिए मेरी बात सुने, ये इतना छोटा सा जवाब नहीं हो सकता कि मैं ये कहूँ कोई फेल है या नहीं है। कोशिशें हर कोई कर रहा है। हाँ, आइंस्टाइन वाली बात है कि आप कोशिश करें और फिर रिजल्ट आप ये कहें कि रिजल्ट मुख्तलिफ मिलेगा, और एक ही कोशिश करें एक ही तरीके की, तो ये नहीं हो सकता। प्लीज आपको पॉलिसीज चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। तो बलूचिस्तान में भी हमें अपनी जो कोशिशें हैं, उनके जो डायरेक्शंस हैं, उन्हें चेंज करने की जरूरत है। चले ठीक है, इसी पे वो जो आपने बात की है वो ये थी कि यू कैन नॉट फेच डिफरेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द सेम एक्सपेरिमेंट। ज़ाहिर है कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लिए जो दरीना पॉलिसी थी वो नाकाम हो चुकी है। अभी कैसे नाकाम हुई है इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जाहिद खान साहब, हमने देखा है कि जो टीटीपी है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब हमने एक अरसे में मुख्तलिफ ऑपरेशंस करके राइट आफ्टर APS का जो वाक़या हुआ था अफसोसनाक, जिसे आज तक हम भुला नहीं पाए, हमने नेशनल एक्शन प्लान मुरतब करने के बाद ऑपरेशंस किए और हमने क्लियरेंस जो है वो करना शुरू कर दी इलाकों की। लेकिन अभी भी खैबर पख्तूनख्वा में सिनेरियो ये है कि हम जब अफ़गान शहरियों को निकालने की बात हमारी हुकूमत कर रही है कि 8 लाख जो हैं वो वापस चले जाएं, तो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जो शहरियत लेना चाहता है उसे देनी चाहिए। आप समझते हैं कि ज़ाहिर ये 2 वे थ्योरी है ना, कि कुछ लोग यहाँ पर पैदा हुए होंगे, कुछ लोग वहाँ से जवानी में आए होंगे, बचपन में आए होंगे, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी यहाँ निकाली होगी। लाहौर की मार्केट्स तक में अफ़गान शहरी कारोबार करते हैं। ये इतना सिंपल है कि इनको निकालेंगे तो तरीके तालिबान पाकिस्तान का जोर टूट जाएगा? ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अफगान रिफ्यूजीज जो है उसमें सारे तो दहशतगर्द या सारे तो वो नहीं है। आप वाली बात है कि कारोबारी भी लोग हैं। पहले एक मैं बात करूँ फिर इसकी तरफ आता हूँ। आपने वो जो बलूचिस्तान की हमारी बहन है उसकी बात की, उसने अपना इंटीरियर मिनिस्टर की बात की, क्योंकि
हमारा जो फेडरल का इंटीरियर मिनिस्टर है उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो इसे क्यों नहीं कि किसी भी को नहीं ट्रांसफर कर सकते। 3 अमेंडमेंट के बाद ये सारे इख्तियार प्राइवेस के पास है। वो अपनी प्राइवेस की बात करते हैं कि इनके प्राइवेस का इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर साहब को कह दे कि वो जरूर उधर इंटीरियर मिनिस्टर रखे। और ये बीबी जिस तरह दावे से कहते कि मैं कर सकती हूँ, तो बनना चाहिए कि जी अगर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर नेगोशिएशन से बलूचिस्तान का मसला हल हो सकता है तो सबसे अच्छी बात तो ये हो सकती है। अगर आप ऑपरेशन और इससे हो गए तो उससे तरक्कियाँ बढ़ती है, वो कभी सही तरीके से नहीं हो सकता है। तो वो बलूचिस्तान का मसला तो ये कि बलूचों का है, और बलूच अगर ये बीबी कहती है कि मुझे इंटीरियर, तो बिल्कुल ये जो हमारे भुट्टो साहब को चाहिए कि वो उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दे। और इससे पहले भी जब डॉक्टर आपने मालिक था तो उस वक्त भी हालात बेहतर हो गए थे बलूचिस्तान की, क्योंकि बलूचिस्तान के और हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा का फर्क है। जहाँ तक हमारे सूबे के तालिबान की अपनी बात की टीटीपी, ये टीटीपी, और देखे जब ये लोग इधर बैठे हुए थे, बेड और गुड आपको का याद है कि बेड और गुड कहते थे, हमने कहा कि यार गुड नहीं है, सारे बेड है। आप वो ठीक है, मैं चाहूंगी शौकत यूसुफजई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन्हीं से ये सवाल जो आपने किया है जाहिद खान साहब के गुड और बैड का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे बैड ही हैं। तो शौकत यूसुफजई साहब, अगर ये बात तय है कि हमने लाके बसा भी दिया, और हम ये भी नहीं कह रहे कि वो खालिसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का हिस्सा था, उसमें और भी दीगर स्टेक होल्डर्स उस वक्त के इन्वॉल्व थे, उनका भी एहतसाब है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर जब अफगान शहरियों को मुल्क से बाहर भेजने की बात होती है तो अली अमीन गंडापुर साहब कह देते हैं कि जो शहरियत लेना चाहता है उन्हें देने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा है ना, वो इसलिए कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों के पास इख्तियार है इन चीज़ का, और सूबों के साथ कम से कम मुशावरत होनी चाहिए। अफगान पॉलिसी क्या है हमारी, कोई पॉलिसी बता तो दे ना। जब मर्जी आए लोगों का निकाल दो, जब मर्जी आए नहीं रहने दो। ये कब से ये गेम हो रहा है, और इससे मुश्किलात सूबे के लिए आ रही हैं, क्योंकि ये कोई 1-2 बंदे नहीं है कि आप इसको उठा के बाहर फेंक देंगे। ये फैमिलीज यहाँ रह रही हैं, और 30-40 साल हो गए, और उनके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हुए हैं, फिर उनकी रिश्तेदारियां हुई हैं। तो एक पॉलिसी बना ले, और पॉलिसी के तहत जिसको भेजना है भेजे, जिसको नहीं भेजना है ना भेजे। सारी उसके लिए वंस फॉर ऑल डिसाइड कर ले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, भाई जी अफगानियों को निकालो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है? आप दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी क्या पॉलिसी है? बगैर पॉलिसी के आप मुल्क को चला रहे हैं। आपका वजीर खारजा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, कितना दौरे किए उसने काबुल के? आपकी सारी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, आप मान भी रहे हैं कि अफगानिस्तान से हो रही है। तो आपने अफगानिस्तान को कितना एंगेज किया? आप कहते हैं इस्लामाबाद में बैठ के आप कहते हैं कि जी वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं हमारे साथ। तो नहीं करना चाहते हैं तो उसका आपने क्या मुतबादिल तलाश किया है? क्या करना है उनके साथ? आपने जो आपके पड़ोस मुल्क है, जो खारजा पॉलिसी जो बनती है ना, तो डायमेंशनल होती है। इस तरह थोड़ी होता है कि आप चाइना को कह सकते हैं। लेकिन आप ये बात जाहिर है कि विफाक के साथ बैठ के सूबाई हुकूमत कर सकती है, रिप्रेजेंट करते हैं एक सूबे को, आपकी एक सूबे में गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा होती है इस पर बनिस्बत बात करने के। ये तो चाहिए, इतना सेंसिटिव इशू है कि जिस पे अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच जाएं और कहें कि भाई हमारा ये मसला है, डिस्कस करें। ठीक है, 18वीं तरमीम के बाद आप बाख्तियार हैं सूबे की हैसियत से, लेकिन आपने कौन सी आज तक पॉलिसी बनाई तीसरी टर्म में आपकी? जब हम कहते हैं कि हम अफगानिस्तान से बात करें तो फिर आप लोग कहते हैं कि आपका तो डोमेन ही नहीं है। तो देखिए, हम तो आपको हर वक्त ये कहते रहे हैं कि अफगानिस्तान का मसला चिंगारी की तरह है, ये आग ले रहा है, इसको रोकें। कितनी दफ़ा अली अमीन गंडापुर ने इजलासों के अंदर कहा, उसकी बात किसी ने सुनी? ऊपर से मजाक उड़ाते रहे। तो हम तो देखिए, आज की बात नहीं है, ये 25-30 साल हो गए कि फ्रंट लाइन सूबा बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ दहशतगर्दी हो रही है। आप कहते हैं कि जी बस हमने ख़त्म कर दी दहशतगर्दी। देखिए, इस तरह नहीं होता है। आपने कोई पॉलिसी दी नहीं है इस कौम को आज तक, और पॉलिसी अगर सूबा बना सकता तो वो बना लेते हम। लेकिन ये एक हुकूमत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सारी हुकूमतें चली गई है। कोई एक पॉलिसी बना ले मुस्तकिल, उसमें जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हों, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हों। ये मुल्क का मसला है, मुल्क के मसले के लिए इसको क्यों मतलब एक इंतशारी सियासत बना के पेश किया जा रहा है कि जी पीटीआई तो इंतशारी है। तो अगर आप हमें इंतशारी कहेंगे तो आवाम ने हमें वोट दिया, फिर आप वोट को तस्लीम करें हमारे। लेकिन आप हमारे वोट को तस्लीम भी नहीं करते, आप हमें ऊपर से इंतशारी क्यों कहते हैं?
آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ آپ تو خود جعلی مینڈیٹ لے چلیں کر بیٹھے ہیں. آپ تو کیوں اپنے کہتے ہیں اختیار زاہد خان صاحب، آپ کا بھی تعلق ظاہر ہے اسی صوبے سے ہے جہاں پر شوکت یوسف زئی صاحب موجود ہیں، آپ کیوں ان کو انتشاری کہتے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے پاکستانی ہے، پاکستانی آئی ڈی، پاکستانی پاسپورٹ ہے. دیکھیے ایک بات واضح ہے، ہم تو انتشاری کسی کو بھی نہیں کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو چیز ہو رہی تھی، ابھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں ٹرین پہ جو اٹیک ہوا، ادھر ہندوستان کے چینل لگے ہوئے تھے، ادھر ان کے باہر جو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے تھے یا ملک کے اندر تھے، وہ کیا ہمارے جو ادارے ان کے متعلق کیا باتیں کرتے رہے. تو ایک حقیقت تھی، سب نہیں ہے. دیکھیے شوکت یوسف زئی صاحب ہو گئے اور ساتھی ہو گئے، وہ ہر ایک اس طرح کی نہیں ہے. لیکن لوگ تو ہے نا اس کے اندر، یا تو ان کو ڈینائی کر دے یا اس کو فارغ کر دے. ایک ہی بات ہے. دوسری بات آپ کہہ رہی کہ دیکھیے کل قومی سلامتی کی میٹنگ ہو رہی ہے نا، اس میں ان کی پارٹی جا رہی ہے، سجیشن دے جو بھی سجیشن ہو. میں تو کہتا ہوں کہ حکومت کو سب کو آن بورڈ لے کے ایک راستہ ڈھونڈنا ہوگا، نکالنا ہوگا. اب اسی وقت کی جب اب افغانستان کی پالیسی کیا تو افغانستان کی پالیسی تو واضح ہے. جب ضیاء الحق نے جو مرتب کیا تھا، پھر اس کے بعد پرویز مشرف نے جو کچھ کیا تھا، جو آج تک وہ چل رہا ہے. اور جب دوحہ معاہدہ ہو رہا تھا تو دوحہ معاہدے میں ہم نے اپنے لیے کیا رکھا تھا؟ دیکھیے دوحہ معاہدے میں امریکہ نے تو اپنا سارا اسلحہ ان کے پاس چھوڑ کے تو بھاگ گیا. ٹھیک، ہم نے ان کو کیا کہا تھا؟ کیونکہ یہ لوگ تو جب 35-40 سال افغانستان میں لڑتے رہے تو یہاں اس میں ہماری مٹی پہ بیٹھ کر لڑتے رہے. تو یہ جو ٹی ٹی پی ہے، لیکن یہ اس سے آپ کو سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ نے تیسری قوت پہ انحصار کیا. بریگیڈیئر صاحب، ٹرمپ صاحب بھی ویسے آج کل لوگوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، لسٹیں بھی تیار ہو رہی ہیں، وہ ریڈ، اورنج اور یلو والی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب وہ بھی اپنے اقتدار میں آئے تھے 2016 کے بعد، تو انہوں نے میکسیکن بارڈر پر وال بنانے کی بات کی اور پھر جو انلیگل لوگ تھے ان کو نکالنے کی بات کی. تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ گلوبل ایشو ہے. لوگ اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ان کے وطن واپس بھیجتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر یہ کیسے ڈسٹنگوش کیا جائے گا یا کیسے الگ تھلگ کیا جائے گا کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، آیا وہ پاکستانی ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہاں رہنا چاہتے ہیں، یا ان کو واپس بھیجنا ضروری ہے؟ دیکھیے ہمیں بڑی کلیئر ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. 3 کیٹیگریز ہے. ایک جو جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے، جو UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، وہ 1.3 ملین کے لگ بھگ ہیں، ان سے تو کوئی تعارض نہیں ہے. ایک اور کیٹیگری ہے جو آئی ہے 2021 کے بعد، لگ بھگ 7 لاکھ ان کی تعداد ہے. تو ان کے کیسز پروسیس ہونے تھے شہریت کے لیے، جو امریکہ UK نے دینے تھے، مگر بدقسمتی سے وہ بہت سلو تعطل کا شکار ہے وہ پروسیس، اور ساری میزبانی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. اور ایک اور کیٹیگری تھی جو افغان سٹیزن شپ کارڈ، وہ بھی 7 لاکھ کے لگ بھگ ہیں. وہ ایک ایسی ارینجمنٹ تھی پاکستان افغانستان کے درمیان کہ ان کو یہ کارڈ دیے گئے تھے کہ جب تک یہ حالات وہاں مناسب نہیں ہوتے پاکستان میں وہ کاروبار کر سکتے ہیں. اچھا، اب پاکستان کی گورنمنٹ نے پہلے تو انلیگل جو کہ ان تینوں کیٹیگریز میں نہیں تھے ان کو یہاں سے جانے کو کہا، اور وہ بالکل حق بجانے تھے، کیونکہ اگر آپ نہ افغان سٹیزن شپ کارڈ ہولڈر ہیں، نہ POR ہولڈر ہیں، تو پھر آپ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، دہشت گردی کی معاونت کر سکتے ہیں. تو پہلے ان کو نکالا گیا. اب افغان سٹیزن شپ کارڈ والوں کی باری آئی ہے جو کہ UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے، اور پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے یہ پوری طرح حق بجانب ہے کہ ان کو جانے کا کہے. اور اب اگر ایک صوبائی حکومت کو پسو پیش کرتی ہے تو پھر یہ صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ میں مکمل یگانگت اور یکسوئی ہونی چاہیے، تاکہ وہ کسی بھی قسم کا جو اگر پالیسی کا ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں، تو اس پہ عمل پیرا ہوا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ وی کین ناٹ چینج آر نیبرز نا. ظاہر ہے کہ اگر آپ واپس بھی بھیجتے ہیں، ہم نے پہلے بھی بھیج کے دیکھا، اب آپ اس کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، بٹ سم ہاؤ اگر یہ چیز قابو میں نہیں آتی ہے، ہم دہشت گردی کا بہت لمبے عرصے سے شکار رہے ہیں، تو اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ جی، اس کا دوسرا حل یہی ہے کہ دیر شوڈ بی بیٹر بارڈر مینجمنٹ. تجارت کو نہ روکیں، ٹھیک ہے، ٹریڈ کا ایک ریجیم بنائیں، اس میں آپ پل آل سٹاپس الاؤ کریں. جتنی تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی اتنے ہی دونوں میں روابط بڑھیں گے، اسٹیکس پیس میں ڈیولپ ہوں گے. مگر یہ کہ کراس بارڈر مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے، آپ نے کسی بھی شخص کو بغیر ویزا کے نہیں آنے دینا. وہ سنگل ڈاکومنٹ انٹری ریجیم
اس کی پاسداری آپ نے کروانی ہے اگر آپ سیریس ہیں اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے. تو اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر تو اٹس فری فار آل. ٹھیک مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں واپس آتی تو پھر ہم اس ٹاپک پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمیں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ہمیں یہاں یا بارڈر کے اس پار نفرت پہ تھوڑا سا قابو پانا ہے, کیونکہ یہی وہ وجہ ہے, ہوتا کچھ نہیں لیکن نفرت سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انتشاری ہو جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. شوکت یوسفزئی صاحب, کل ظاہر ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے, سلامتی کے اوپر جو قومی سلامتی اس پہ گفتگو ہوگی, آپ بھی ریپرزنٹیشن کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور ایک نیشنل ایکشن پلان پر بات چیت ہوگی؟ دیکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب جس ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو نا تو ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں. پارلیمنٹ کو بالادستی حاصل ہوتی ہے, پارلیمنٹ مسائل حل کرتی ہے. یہاں آپ دیکھیں نا, پارلیمنٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے, عدالتی نظام کی کوئی وقت نہیں ہے. عدالت, ہائی کورٹ تو ایسا بن گیا, مذاق بن گیا ان کے لیے. ہائی کورٹ نے کمیشن بنایا, وہ سارا دن وہ بیٹھا رہا, اور کمیشن کا ممبر عمران خان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو یہ جب صورتحال اس طرح آ جائے تو پھر آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں, آپ اس کو سمجھیں ہی نہ, مینڈیٹ کو تو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات میں کیسے ماحول ٹھیک ہو سکتا ہے, کیسے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ دیگر معاملات بھی ایسے ہی گڑبڑ رہیں گے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, اور اس کے لیے یہ کہ بات یہ ہے نا کہ حکومت, دیکھیں طاقت تو ہر حکومت کے پاس ہوتی ہے. جب آپ حکومت بناتے ہیں نا, ساری مشینری آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, تو وہ اس پہ رونت اور غرور تکبر کرنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن زاہد خان صاحب آپ کا ٹیک اس پہ کیا ہے؟ کیونکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جہاں پر آپ کی قوم متاثر ہو رہی ہو وہاں پر پالیٹکس ایک سائڈ پر رہ جاتی ہے. جی, جو لیکن قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل بلایا گیا ہے پارلیمنٹ کا نا, تو پارلیمنٹ کا وقت وقت ہوتا ہے, کیونکہ یہ پارلیمنٹ آپ اس کو بہتر سمجھے نہ سمجھے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اس وقت ایک منتخب ادارہ وہی ہے کہ جو آپ ملک کے مسائل پہ ڈسکس کر سکتے ہو, بات کر سکتے ہو, اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اس کے علاوہ تو کسی اور کے پاس کوئی اختیار تو نہیں ہو سکتا ہے نا. جہاں تک عدالتوں کے تعلق کے, بندیال والا عدالت بھول گئے یا اس سے پہلے دیکھیں نا نواز شریف کے خلاف. I'll come back to you شوکت صاحب, ایک سیکنڈ صرف. جی زاہد خان صاحب, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب وہ نواز شریف کے خلاف کیس چل رہا تھا تو ایک سپریم کورٹ کا جج اس کو مانیٹرنگ کے لیے لگایا تھا. یہ کبھی ہو سکتے ہے دنیا میں؟ کیا وہ عدالتی نظام بہتر تھا؟ یا اس میں مسئلہ سب بات یہی ہے کہ کل جو میٹنگ ہو رہی ہے ان کو اپنی بات رکھنی چاہیے, اپوزیشن اور حکومت کو ان کو مل کے چلیں گے تو پھر ظاہر مسائل کا حل نکل سکتا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ہاں بالکل, میرا خیال ہے جب نیشنل سیکورٹی ایشوز آ جائیں تو اپنے جو ڈفرینسز ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر نیشنل مفاد کی طرف دیکھنا چاہیے. اور جو بھی حکومت آپ کو ملی ہوئی ہے صوبے میں, تو ایک حکومت ہے آپ کسی پارٹی کی, تو اس کو چاہیے کہ وہ پولیٹیکل اونرشپ لے اس جنگ کی, دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے. پورا صوبہ اس وقت وہ خون میں نہایا ہوا ہے. ساؤتھ آف کے پی کے حالات بڑے دگرگوں ہیں, تو اگر اس طرف توجہ دیں, انگیج کریں جو باقی وہاں پہ گراس روٹ پہ جتنا بھی ان کا اثر و رسوخ ہے, اپنے علاقوں میں جائیں تاکہ آپ ہینڈ ان گلو نظر آئیں اس وقت جو آپ کی اور ظاہر ہے کہ جو لوگوں کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں ڈفرینسز ہیں اس کو اوور کم بھی کرنا آپ کی رسپانسبلٹی. شوکت یوسفزئی صاحب لاسٹ منٹ چل رہا ہے, پلیز 30 سیکنڈز. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنرشپ تو ہم نے لی ہوئی ہے. یہ 15-20 سالوں سے یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو وفاق کے اندر جو اس وقت لوگ بیٹھے ہیں وہ شک کی نگاہ کے دیکھ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو فوج کے ساتھ نہیں ہے, یہ تو فوج مخالف ہے. تو ایک نفرت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے, ان کو شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے. چلے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ نفرت نہیں پھیلانی چاہیے. شوکت یوسفزئی صاحب وقت ختم ہو گیا, معذرت چاہوں گی. آپ کا بھی بہت شکریہ. زاہد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور وہ ایک منیر نیازی صاحب اللہ جنت نصیب فرمائے, ان کا شعر ہے کہ کچھ بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غمدا توک بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. میرا خیال سے سچویشن کم و بیش ایسی ہی ہے, اس پہ غور کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات کرتے ہیں.